ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton Аллилуйя. Alléluia. Бог хороший. Dieu est Аминь. bon. Когда мы с вами думаем о том, что есть церковь, Et quand nous nous posons des questions avec vous, c'est quoi l'église? мы с вами уже понимаем прекрасно, что церковь это не здание, Nous comprenons avec vous que l'église, ce n'est pas une bâtisse. но что это люди, которые собираются в каком-то здании. Et ce sont des personnes qui se réunissent dans une bâtisse. Эти люди и есть церковь. Et ces gens, ce sont eux qui constituent l'église. Другими словами, церковь это мы с вами. En d'autres mots, l'église, c'est vous et moi. И когда мы говорим о церкви, Quand nous parlons de l'église, я просто как-то такие основы ставлю mal, ну, чтобы потом почитать. Мы говорим о поместной церкви. et je mets la base pour que nous allons continuer facilement. Quand nous parlons de l'église, nous parlons de l'église locale. Но если мы замечаем, Et si nous что remarquons, кроме нашей церкви сейчас, à part notre église maintenant, в другом месте у нас есть тоже друзья, другие братья и сестры, которые тоже где-то собрались. dans d'autres endroits, il y a nos autres frères et sœurs ou bien des amis qui se réunissent là-bas. Даже на этой же улице есть другие церкви. Même sur cette voie, un peu plus loin là-bas, il y a d'autres églises. И в других городах есть другие церкви. Et dans d'autres villes, il y a aussi d'autres Теперь, églises. какая из них это церковь, какая из них не церковь? Et maintenant, la question qu'on peut se poser, quelle est parmi ceux-là, quelle est l'église et qui n'est pas église? Все они церкви. Tous sont des églises. Просто каждая является поместной церковью. Seulement chaque église est une église locale. Или районная. Нет разницы. То есть я показываю, что оно есть поместные церкви. И в Библии об этом мы можем увидеть. Ou bien c'est une église de quartier parce que c'est une église de localité. Nous Есть pouvons даже, voir cela dans la vie. в Библии даже речь идет именно о домашней церкви. То есть церковь, которая собирается где-то у кого-то дома. On parle même des églises, des maisons, l'église qui se ressemble ou bien se réunit chez quelqu'un à la maison. Но когда Библия, по большей части, Иисус говорил о церкви, Mais dans la Bible, quand Jésus parlait de l'église, он говорил о том, что мы теперь называем Вселенской церковью. il a dit que nous nous appelons maintenant l'église universelle. В Библии такого нет понятия Вселенской церкви. Dans la Bible, il n'y a pas cette compréhension de l'église universelle. Так не написано. Ce n'est pas écrit. Но мы можем увидеть Et nous pouvons voir со слов Христа, des paroles de что он ведет Jésus-Christ. речь именно о его церкви. Et quand il parlait de son église. Вселенская церковь, то есть церковь Иисуса Христа состоится из всех поместных, домашних, все церкви, которые только есть. L'église universelle, l'église de Jésus-Christ est composée de toutes les églises locales, des maisons, des quartiers que nous connaissons qui existent. Поэтому, Voilà pourquoi, возвращаясь к нам, et quand je reviens à notre église, мы есть поместная церковь. nous sommes une église locale. И каждая церковь имеет какое-то название. Et chaque église a une appellation. Читая в Библии, мы видим книгу Откровения, допустим, Эфесской церкви, Филадельфийской церкви. То есть они имеют разные названия. Et quand nous lisons dans la Bible, surtout dans le livre de la Révélation, il y avait l'église d'Éphèse, l'église de Philadelphie. Мы видим, Коринфянам была церковь. То есть церкви были. Nous voyons qu'à Corinthe, il y avait des églises. Il y avait des églises. Мы, как церковь, Voilà pourquoi nous, comme église, мы носим название Слова жизни. nous portons le nom de parole de vie. Но другая церковь, это будет путь истины, другая будет слово Бога, у кого-то Бог в слове, и по-разному все. Et d'autres églises peuvent avoir d'autres noms, comment ils s'appellent. Суть не в названии. L'essence, ce n'est pas comment s'appelle notre église. Суть в L'essence, том, чтобы там были собраны дети Божьи. que là-bas soient réunis les enfants Чтобы de Dieu. именно они были собраны. Вот суть Et que церкви. ce sont les enfants de Dieu se réunissent là-bas. C'est ça l'essence. В этом помещении, где мы собираемся, Dans cette bâtisse, là où nous nous réunissons, мы имеем наши богослужения здесь. nous avons nos cultes ici. Но есть, допустим, другие церкви, Et il y a par exemple d'autres églises. они также арендуют, как и мы арендуем. Ils sont aussi en location comme nous. Но nous в этом louons. здании, кроме их, Dans leur bâtisse, à part leurs églises,
Допустим, другие дни это зал, который у кого есть любой человек, который имеет какой-то séminaire, любое мероприятие, может арендовать также. À part ces églises qui se réunissent dans ces baptises-là, il peut y avoir qu'au courant de la semaine, d'autres personnes peuvent venir prendre en location pour des séminaires, par exemple. И люди, которые неверующие. Et des gens qui ne sont pas des chrétiens. Поэтому мы понимаем, Voilà pourquoi nous comprenons. что церковь это не здание, L'église, ce n'est pas la bâtisse. но это люди, которые приходят. Ce sont les gens qui viennent là-bas. Конечно, хорошо, когда есть уже свое место, вы стараетесь, чтобы там проходили именно то, что Божье, а не то, что все угодно. Et bien sûr, c'est une bonne chose. Quand vous avez une place, une bâtisse est réservée pour vous, vous faites là-bas les œuvres de Dieu, que ce ne soit pas d'autres choses qui se font là-bas. Поэтому, говоря о миссии церкви, Voilà pourquoi parlons de la mission de l'Église. нам нужно, я хочу, чтобы мы увидели, J'aimerais que nous puissions voir что же Бог хочет осуществлять конкретно через нашу церковь. qu'est-ce que Dieu veut accomplir de façon concrète au travers de notre Église. Поэтому мы начнем с тем, что называется терминологией. Et voilà pourquoi nous allons commencer avec ce qu'on appelle les terminologies. Что такое слово миссия? Просто слово миссия. Ça veut dire quoi le mot mission? Это простое определение, которое есть светское. Je donne une définition simple que tout le monde connaît. Миссия – это есть основная, общая цель какой-то организации. Или же смысл существования какой-то организации. La mission, c'est la base ou bien l'objectif d'une organisation ou bien la raison de l'existence d'une organisation. Amen. Amen. Это и есть миссия. Et c'est ça qu'on appelle mission. Миссия отвечает на вопросы, La mission répond aux questions. для чего существует данная организация. Pourquoi cette organisation existe? Видение, La vision, от слова vision, du mot vision, это la vue, способность или же возможность видеть. c'est la capacité ou bien la possibilité de voir. Видение отвечает на вопрос, La vision répond à la question чего мы хотим достичь, что мы хотим увидеть. qu'est-ce que nous voulons atteindre, qu'est-ce que nous voulons voir. Amen. Amen. Итак, И voilà. миссия – La это mission. основная цель любой организации. C'est l'objectif principal de n'importe quelle organisation. И когда мы говорим теперь о церкви, Et quand nous parlons maintenant de l'Église, когда мы говорим о церкви, quand nous parlons de l'Église, я теперь ставлю сразу такой маленький хорошо, вставку. Да. je mets un bémol. Смотрите, Regardez, я понимаю, что мы с вами верующие, je comprends que vous et moi, nous sommes des chrétiens, что церковь – это не организация, que l'Église, ce n'est pas une organisation, это организм. c'est un organisme. Я амин. Amen. Но в обществе, где мы находимся, Mais dans la société là où nous nous trouvons, церковь – это организация. l'Église est définie Вы comme понимаете une разницу, да? Что вы- organisation. Vous просто comprenez я- la différence? То есть мы находимся в обществе. Nous vivons dans une société. В регистрационных бумагах церковь написано, что организация. Dans les documents du registraire, l'Église est enregistrée comme une organisation. Но мы с вами понимаем, Mais vous et moi, nous что comprenions мы не просто какое-то бездушное, да, можно так говорить, да? Организация, то есть у нас есть душа, то есть церковь это больше, чем это люди. l'Église n'est pas une organisation sans âme, c'est plus qu'une organisation, ce sont les gens, les chrétiens qui se réunissent. И что такое церковь? Qu'est-ce que ça veut dire Église? Церковь L'Église, это то единственный институт, который Иисус оставил на этой земле. c'est le seul
institut que Jésus a institué, qui a laissé sur la terre. Bwila munoga fsivo. Il y avait beaucoup To vremia. en ce temps. On mok astavit parti. Ils pouvaient laisser même un parti Политическую politique. Он мог оставить что угодно. Ils pouvaient laisser peu importe. Но Иисус Mais Jésus оставил церковь. a laissé l'église. И в книгу Матфея Dans le livre de Matthieu, написано, il est écrit слова Иисуса Христа: les paroles de Jésus-Christ. «Я создам церковь мою, Je bâtirai mon église и врата ада не одолеют ее». et les portes du séjour des morts ne prendront pas. Итак, Et voilà. этот стих говорит нам, Et ce passage nous parle de что церковь, que l'église, она Иисусова. elle appartient à Jésus-Christ. Церковь L'église, это не церковь какого-то человека, какого-то лидера, каким бы одаренным он ни был. l'église n'est pas une propriété d'un leader ou bien d'un pasteur, peu importe les compétences qu'il peut avoir. Это церковь Иисуса Христа. C'est l'église de Jésus-Christ. Иисус сказал: «Я создам церковь». И на всякий случай он уточнил: «Мою». Свою, Jésus dit que То есть, je bâtis mon église dans toutes les circonstances. Il dit mon église. Он мог сказать: «Я создам церковь». Il pouvait dire que je bâtis ou bien je crée une И église врата не одолеют. et les portes du séjour de mort Он ne vont pas уточнил на prévaloir. всякий случай: Il a mis un point en disant plus particulièrement, «Я создам церковь, свою церковь». je bâtis mon église. Значит, хозяин церкви Ça veut dire que le propriétaire de l'église, это Иисус Христос. c'est Jésus-Christ. Даже мы с вами, Même vous когда et мы moi, подходим сюда, в этой поместной церкви, quand nous venons нам dans нужно cette понимать, église что locale, хозяин этой церкви nous devons comprendre que le propriétaire de никак cette не église, Приск. c'est pas le pasteur Prisque, Это Иисус Христос. c'est Jésus-Christ. Он хозяин церкви. C'est lui le Потому что propriétaire. я есть сегодня. Parce que je suis aujourd'hui Завтра vivant. меня не станет. Demain, je Будет serai время, когда приду в мир иной, я умру. Будет такое время. Il y aura un temps que j'irai dans un autre monde quand je serai plus de ce Церковь monde. должна быть. L'église doit continuer. Это церковь Иисуса Христа. Потому что единственный, кто не умирает, это Иисус Христос. Поэтому это и Его церковь. Et la seule personne qui ne meurt pas, c'est Jésus-Christ parce que c'est son église. Il demeure éternellement. Амин. Amen. Амин. Amen. Итак, Et voilà. Иисус сказал, Jésus a это в déclaré Матфея 16 главе, dans Matthieu 16, а вы можете посмотреть, стих pouvez 17-18, стихи 17-18, «Я создам свою церковь, и врата ада не одолеют ее». verset 17-18, il dit, je bâtis mon église et les portes du séjour dans le monde ne pourront point. Итак, Et voilà. мы говорим о миссии поместной церкви Слова Жизни. Nous parlons de la mission de l'église locale Parole de vie. Но я вам привожу примеры церкви, которые создал Иисус Христос. Je vous prends l'exemple de l'église qu'a bâti Jésus-Christ. Потому что Parce que миссия, la mission, повторяю, je répète, миссия церкви Иисуса Христа, la mission de l'église de Jésus-Christ, это и есть важно прежде всего. c'est ce qui est de plus important avant tout. Не то, как я хочу что-то делать. Pas comme ce que je veux Не faire. то, как мы, возможно, хотим, чтобы C'est было. pas comme nous voulons que ça soit. Прежде всего, Avant tout, миссия La это mission. миссия церкви. c'est la mission de l'église. Библия говорит нам, La Bible déclare 1 Тимофея, dans le premier livre de Timothée, в 3 стихе. le chapitre 1 Тимофея, 2 главу, стих 3. le 1 Timothée 2, le chapitre 2 et le verset 3. Мы читаем сначала там речь идет о молитве за город, чтобы вам жить хорошо и так далее. И дальше написано, ибо это хорошо и угодно Спасителю, нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Et nous lisons bon avant que c'est bon pour prier pour la ville, pour tout cela. Et par la suite, on lit ce qui est bien devant Dieu, notre Seigneur, ce qu'il approuve, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Итак, Et voilà.
Bog хочет. Dieu veut. А мы думаем, что это мы хотим, чтобы люди спаслись. Nous pensons que c'est nous qui voulons que les gens soient sauvés. Нет. Non. Потому что сердце человеческое, оно злое. Parce que le cœur humain, il est mauvais. Но прежде всего, Mais avant tout, это Бог, который хочет спасения людей. c'est Dieu qui veut le salut des gens. Амен. Amen. И кроме спасения, À part le salut, он желает, чтобы если люди спаслись, il veut encore, si jamais les gens sont sauvés, и если это возможно, они могли достигать познания истины. et que si c'est possible, qu'ils puissent parvenir à la connaissance de la vérité. Потому что я говорю возможно, Parce que je dis la possibilité, потому что тот человек, который был повешен около Иисуса Христа на кресте, имел время познавать истину много раз. parce que cette personne qui a été pendue à côté de Jésus n'avait pas eu le temps d'avoir la vérité avant. Он не принял водное крещение, Il n'a pas été bâti par le но baptême, он был спасен. mais il était sauvé. Это то, что Бог хочет. Et c'est ce que Dieu veut. То учение, которое сейчас сегодня преподаю, L'enseignement que je partage maintenant, она очень важная. elle est, И il est любой important. христианин должен знать это хорошо. Et chaque chrétien doit connaître ça très bien. Итак, Et voilà. Бог хочет, чтобы не часть людей спаслась, Dieu veut pas qu'une seule partie des gens но soient чтобы sauvés, все люди спаслись. que tous les hommes soient sauvés. Написано об этом. Il est écrit par rapport à cela. Потому что это есть хорошо. Parce que c'est une bonne chose. Так и написано, да, все люди спаслись и достигли познания истины. Il En est français, écrit c'est que comment? en français, il est écrit que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Amen. Это все. Tous. Но хотеть это одно, Vouloir, c'est une chose. а делать это другое. Mais faire, c'est une autre chose. Амен. Amen. Итак, Бог хочет, чтобы все спаслись. Dieu veut que tous soient sauvés. А как это достичь? Et comment arriver à ce fin? Инструмент, который Бог избрал, L'instrument que Dieu a choisi чтобы его желание pour que son désir могло материализоваться, se matérialise, это есть церковь. c'est l'Église. Бог хочет, чтобы Dieu veut люди спаслись и достигли познания истины, que les gens soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Иисус говорит, я создам мою церковь, Jésus dit que je bâtis mon église и врата ада не одолеют ее. et les portes du séjour de la mort И ne Иисус pourront pas. отправляет учеников по миру нести благую весть о спасении людей. Et Jésus envoie les disciples dans le monde apporter l'évangile du salut des hommes. Я сейчас показал то, что Бог хочет, то есть сердце Бога, Его желание. J'ai montré maintenant ce que Dieu veut, son cœur, le désir de Dieu. Как же достичь того, что Бог хочет? Comment atteindre ce que Dieu désire? Инструмент, который Бог, инструмент такой, ну, в кавычках, Entre parenthèses, как l'instrument, средство, comme le moyen, это церковь. c'est l'Église. И говоря о церкви здесь, Parlons de l'Église я ici. имею в виду Вселенская церковь. Je parle de l'Église universelle. Аминь. Amen. Поэтому Voilà pourquoi миссия la mission Вселенской церкви, de l'Église universelle, или же ее предназначение, ou bien l'appel de l'Église, заключается se réunit, se définit в том, чтобы нести спасение этому погибающему миру. du fait d'apporter le salut à ce monde qui est en train de mourir. Аминь. Amen. Итак, я говорю о миссии Вселенской церкви. Je parle de la mission de l'Église universelle. И когда мы читаем Библию Et quand nous lisons la от Bible, начала, du début, мы можем увидеть, nous pouvons voir что для исполнения своей этой глобальной миссии, pour l'accomplissement de la mission globale которая заключается в спасении людей, qui est dans le salut des humains, des hommes, Бог предусмотрел этапы. Dieu a prévu des étapes. Таким образом, De cette façon, в Библии мы встречаем сначала особенную роль, которую имел израильский народ. voilà pourquoi dans la Bible nous rencontrons le rôle
que le peuple juif a joué. Потом мы увидели то, что Иисус, когда Он воплотил ça, и пришел на эту землю. Et par la suite, nous avons vu quand Jésus a pris corps, quand il est venu dans ce monde. И дальше мы видим, что когда Иисус ушел, Он создал церковь, теперь Он поручил эту миссию церкви. Et par la suite, nous avons vu quand Jésus a bâti cette église, quand il est parti, il a laissé la mission à l'église. Смотрите, что написано в послании к Римлянам, первую главу. Et regardez ce qui est écrit dans le livre de Romains, le premier chapitre. Я читаю с первого стиха. Je lis à partir du premier verset. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостолу, избранный к благовестию Божию. Paul, serviteur de Jésus-Christ, qui a été appelé à être apôtre et choisi pour proclamer l'évangile de Dieu, который Бог прежде обещал через пророков своих и святых в святых писаниях. la bonne nouvelle que Dieu avait promise par ses prophètes dans les saintes écritures. О сыне своем, который родился от семени Давидова по плоти. Elle parle de son fils dans son humanité, descend de David. И открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых о Иисусе Христе Господе нашем. Et qui a été institué fils de Dieu avec puissance lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité, Jésus-Christ notre Seigneur. Через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы. Par lui, j'ai reçu la grâce d'être apôtre pour amener en son nom des hommes de tous les peuples à lui obéir en croyant. Между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом. Vous êtes de ceux-là, vous que Jésus-Christ a appelé à lui. Итак, Et voilà. я подчеркиваю здесь, Je souligne первый ici стих. le premier verset. Апостол Павел говорит, что он был призван к благовестию, то есть к благовествованию, благою вестью. L'apôtre Paul dit qu'il a été appelé à proclamer l'évangile qui est la bonne nouvelle. Амен. Amen. И пятый стих Le verset 5, написано здесь, il est écrit, что не только он, апостол Павел уже обобщает. l'apôtre Paul dit, c'est pas juste que lui, il donne beaucoup plus de détails ici. Он говорит, мы получили, смотрите внимательно, мы получили благодать и апостольство. Для чего? Il dit que nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Pourquoi? Чтобы во имя Его покорять вере все народы. Et que en son nom, que nous amenons des hommes tous à lui. Амен. Amen. Вот теперь цель церкви. Voici maintenant la mission, l'objectif de l'Église. Это покорять все народы, всех. C'est amener tous les peuples, Покорять все народы, amener tous les peuples à Jésus, между которыми вы или же мы находимся. parmi lesquels vous ou bien nous nous trouvons. Итак, Et voilà. если взять опять обзор, Et si je fais encore le résumé de ce qu'on a parlé, Бог Dieu хочет спасения людей. désire, veut le salut des hommes. Для этого Он отправляет Иисуса Христа на эту землю. Pour cela, il envoie Jésus-Christ sur cette terre Чтобы цена была заплачена. pour que le prix soit payé. Иисус совершает то, что Он должен совершить. Jésus accomplit ce qu'il devait accomplir. Иисус оставляет тот институт, который довершит это дело. Jésus laisse cet institut qui veut parfaire ses œuvres. Мы, ты и я, мы призваны, Vous et moi, nous sommes appelés чтобы покорять pour amener, вере все народы. pour amener tout le monde à Dieu par la foi. Итак, Et voilà. покорять вере все народы. Amener tous les hommes par la foi à Dieu. Это и есть миссия, глобальная миссия Церкви Иисуса Христа. Ça, c'est la mission globale de l'Église de Jésus-Christ. Теперь, в чем же миссия Церкви Слова Жизни? Maintenant, en quoi consiste la mission de l'Église Parole de vie?
Każda pomestna cerkiew. Chaque église locale, Misja każdej pomestnej cerkwi. la mission de chaque église locale, Globalna misja każdej cerkwi la mission globale de chaque église nie отличается от misji cerkwi Isusa Chrysta. ne diffère pas de la mission de l'église de Jésus-Christ. Amen. Amen. U cerkwi nie może być druga misja. Ne peut pas avoir une autre mission. Ja nie говорю o widzeniu. Je ne parle pas de la vision. Ja говорю o misji. Je parle de la mission. Misja La mission, это для чего какая-то организация существует. c'est la raison d'être d'une organisation, ou bien de son existence. Церковь L'église, это как ковчег, да? Ковчег, L'arche, ковчег? oui, l'arche. Как ковчег Ной. L'église, c'est comme l'arche de Noé, Где люди могут найти спасение. là où les hommes peuvent trouver le salut. Цель ковчега L'objectif de l'arche, это не было кормить животных там. c'était pas de nourrir les animaux là-bas. Даже, хотя в это Bien время Ной кормил животных. En ce temps-là, Noé nourrissait les animaux. Вы понимаете? Vous comprenez? Цель ковчега L'objectif de l'arche, не только чтобы им было тепло там. c'est pas juste pour que ça soit confort là-bas, que ça soit chaud là-bas. Им было тепло, и правда. Et c'était, en vérité, là-bas, il faisait Цель chaud pour eux. ковчега была более масштабная. L'objectif de l'arche, c'était beaucoup plus grand. Спасти Sauver, их. de les sauver. Теперь в этом спасении Et maintenant, dans ce salut, было и тепло, и пища, и там подва, и так далее, и так далее. il y avait, et il faisait chaud, il y avait la nourriture, et il y avait, etc., etc. Но главная цель, Mais l'objectif principal, главное то, что Бог хотел, l'objectif principal que Dieu voulait, это спасение людей. c'était le salut des hommes. Поэтому миссия церкви Слово жизни Монреаля Voilà pourquoi la mission de l'église Parole de vie de Montréal, это миссия, как сказать, церкви Иисуса Христа, c'est la mission de l'église de Jésus-Christ, которая заключается qui se définit в выполнении великого поручения. dans l'accomplissement de ce qui nous a été légué. Идти по всему миру Aller partout dans le monde, и проповедовать Евангелие Иисуса Христа. prêcher l'évangile de Jésus-Christ, Спасение. le salut. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Это и есть наша миссия. C'est ça qui constitue И notre mission. мы с вами читали только что в Римлянам, в первой главе, в стихе, я обратил внимание на стихе 5. Nous avons lu avec vous tout à l'heure dans le livre de Romains, le premier chapitre, le verset 5. Там, где написано, что чтобы покорять вере все народы, где между которыми вы Il находитесь. dit qu'on apporte par la foi tous les peuples pour là où vous vous trouvez. Миссия Иисуса Христа La mission de Jésus-Christ не ограничивается культурой, n'est pas limitée par la culture, не ограничивается происхождением. n'est pas limitée par l'origine. Миссия Иисуса Христа La mission de идет Jésus-Christ за пределами собственной культуры, собственной страны. est au-dessus, au-delà de sa culture et de son pays. Покорять вере C'est amené par la foi все народы, tous les peuples где вы находитесь. dans lesquels vous vous trouvez. Другими словами, En d'autres mots, любой христианин, n'importe quel его chrétien, жизнь sa vie связана с миссией est reliée avec la mission покорять, de приводить d'amener, к вере d'apporter à la там, foi где ты находишься. là où tu te trouves. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Он говорил евреям, которые были, поймите, Боже мой, он говорит людям, Il parlait à des gens которые находятся не всегда в привычном, как, среде. qui ne se trouvaient pas dans un milieu là où ils étaient habitués. Церковь Слова жизни.
Nasha misia. Notre mission, Nasha misia. notre mission, Eta propre vedi evangeli. c'est la Tam prédication de que l'évangile. Dieu ti nakodisa. Là où toi tu te trouves. Tipeza dasi va pros. Maintenant, pose-toi la question. Gidie si cha sana kajus. Où est-ce que je me trouve maintenant? Na kako territory. Je me trouve sur quel territoire? Tam inesi evangeli. C'est là-bas qu'il faut apporter l'évangile. Amen. Amen. Давайте встанем. Mettons-nous debout. Мы эту тему продолжим. Nous allons continuer ce Только thème. ввожу, но Quelque chose qui est agréable. Qui est когда bon. я знаю, что кому-то что-то нравится, Et quand je sais que quelque chose, cette personne aime, и если я это делаю для этого человека, si je le fais pour cette personne, ему приятно, et cette personne, est-ce que ça Или sera нет? agréable? Oui ou non? приятно или нет? Ça sera agréable ou pas? Oui ou non? Я этим угождаю ему или нет? Et c'est de cette façon, est-ce que j'ai accès ou bien j'ai Bible agré говорит cette нам, personne? La Bible Бог déclare, хочет спасения людей. Dieu veut le salut des hommes. Значит, если Ça veut dire я que хочу угождать Богу, si je veux être agréable à Dieu, я должен заняться je dois m'occuper тем, ce что дорого его сердцу. qui est valeureux, cher à son cœur. Когда Иисус сказал людям идти по всему миру, Et quand Jésus a dit, allez-y dans tout le monde, знал ли он, что некоторые апостолы были бедными? est-ce qu'il savait que certains apôtres étaient pauvres? Знал ли он, что там некоторые люди не имели работы? Est-ce qu'il savait que certains n'avaient pas le travail? Знал ли он, что были там и такие больные, и такие? Est-ce qu'il savait qu'il y avait ce genre de personnes malades et les autres? Евангелие, L'évangile, или же миссия, ou bien la mission, не имеет отговорок. n'a pas de moyens pour se justifier ou bien pour montrer qu'est-ce qu'on peut ne pas faire. La mission, То есть миссия не принимает отговорки. la mission ne prend pas les explications, Les justifications. les justifications. Oui. Иисус, он говорил народу, Et Jésus parlait au peuple который был под иго Рима. qui était sous l'emprise romaine. Он говорит им, идите Il dit, по всему allez, миру. allez dans tout le monde. Иисус, Jésus. некоторые там болеют. То есть миссия имеется в виду важно. Миссия не спрашивает о твоем состоянии, миссия спрашивает о твоем месте нахождения. La mission ne demande pas de ton état, mais la mission pose la question de là où tu te trouves. И миссия не спрашивает, как ты себя чувствуешь, миссия спрашивает, что ты делаешь. La mission ne demande pas comment toi tu te sens, la mission te demande qu'est-ce que tu fais. Аминь. Amen. Вот то, что делает миссия. Voici ce que fait la Что ты mission. делаешь? Qu'est-ce que toi tu fais? Потому что Павел говорил, Parce que l'apôtre нам disait, дана благодать, il nous a été donné la grâce чтобы покорять вере. pour que nous puissions amener Там par la написано foi. благодать и апостольство. Là-bas, il est écrit et la grâce et l'apostolat. Апостольство это посланничество. То есть L'apostolat, c'est l'envoi, факт быть посланным. comme si tu as été envoyé. То есть мы приняли благодать. Nous avons reçu la grâce. Не, прежде всего благодать для того, чтобы у меня был новую прическу, новую машину, там, Но. новый чего, новое этого. Non, la grâce pour que je puisse avoir une nouvelle coiffure, une nouvelle voiture, tout ce qu'il y a de nouveau. Это то, что Бог называется, это все прилагается, это прилагательные. Et c'est ce que Dieu a dit, ceux qui s'ajoutent Прежде всего, avant tout Царство Божие. le royaume de Что Dieu. есть Царство Божие? Quand bâtit le royaume de Dieu, Это миссия Иисуса Христа. c'est la mission de Это Jésus. миссия церкви. C'est la mission de l'Église. Поэтому, Voilà pourquoi, дорогая церковь, bien-aimés, ты и я, toi et moi, мы здесь. nous sommes ici. Бог любит нас. Dieu nous aime. Поэтому, если ты хотел знать миссию церкви, Voilà pourquoi si tu voulais connaître la mission de l'Église, миссия твоя на этой земле, ta mission sur cette terre, это не иметь 8 домов. c'est pas avoir 8 maisons. Ты заметишь, что те, которые уходили раньше тебя, не оставили дома. Tu remarques que ceux qui sont partis avant toi de ce monde ont laissé les maisons. Они оставили машины все. Ils ont laissé tous les voitures. Как бы ни построили замок, насколько он был большим, Même si tu bâtis une grande maison, peu importe ce que tu as bâti, даже если похоронят его я видел, знаете, некоторые места людей, люди уже, я не знаю, что делать, его похоронили в Новом Хаммере. И
J'ai vu dans certains endroits une personne a été enterrée dans un nouveau véhicule qu'on appelle Hammer. Nowy Hammer. Un nouveau Hammer. Tutaj Evo i Hammer Karoniec. Et on prend la personne qui est dans le Hammer et on l'a servi là-bas. Mwici wami znam historia Nous w connaissons Egipcie. l'histoire en Égypte Jak karanili ludzie niektórzy faraoni no da. et comment on a servi certains pharaons. Samwi ludzi wiery w to время. Les gens de la foi de ce temps, Ty masz oczywiście sfera. tu penses que toi tu as la foi, Ashibaisa. tu te trompes. Ludzi wiery. Les gens de foi, Eta byli sługi faraona. c'était les gens de Pharaon. Premu i sługi faraona. Ani Directement, znali c'était kada faraon umiraje. ils savaient quand le pharaon va mourir A jemu faraon tula nužni slugi. et que là-bas le pharaon avait besoin de serviteurs. Potem ich karanili w miejsce z faraonem tuda. Voilà pourquoi on les en servait en même Potem temps avec wejdź le ludzie pharaon. byli takaja wiera za faraona. Voilà, ils avaient une telle foi. Takaja wiera. Ils avaient une telle foi. Toka faraon balil. Quand Pharaon était malade, Dziś to taki malitwy zaczęli tam byli u nich. il commençait à prier avec merveille de prière la nuit. Kot karonia sahrane, kot bez zachrane, kot kak. Qu'on puisse t'enterrer avec la sécurité, sans sécurité, My ja wstawim все. nous laisserons tout. To, что будет влиять Et ce qui va agir на твою вечность, sur ton éternité, это исполнение миссии, c'est l'accomplissement de la mission. спасение души. Les âmes sauvées. Это имеет влияние на небо. Et c'est ça qui va avoir l'influence au ciel. Это и влияет на небо. Et c'est ça qui va agir au ciel. Как люди спаслись. Comment les gens sont Не твое богатство, C'est pas не ta мое richesse, богатство, c'est pas ma richesse. не твое беднота тоже. Mais c'est pas ta pauvreté. Это исполнение C'est l'accomplissement великого поручения. de la grande Поэтому mission. я побуждаю тебя, церковь. Quand je t'encourage, Я себя побуждаю, чтобы мы знали, que nous что savions, там, где мы находимся, là où nous мы pouvons, можем nous pouvons нести porter миссию. la mission. Миссия, она в нас. La mission est à l'intérieur de Везде, где мы chacun. находимся. Là où nous Это pouvons. твоя улыбка. C'est ton sourire. Я языка не знаю, Je ne connais pas la но они langue. замечают, что у меня всегда хорошее Et настроение. on remarque que je Это suis есть de bonne миссия. humeur. C'est ça la mission. Я не знаю языка. Je connais pas la Я langue. помогаю всегда, когда могу. J'aide toujours Это quand je миссия. peux. C'est ça la mission. Миссия. La mission. Это когда ты говоришь Et quand tu о parles, том, кто послал тебя. qui t'a envoyé? Поэтому там, где вы находитесь, Voilà pourquoi là où vous vous trouvez, там мы должны делиться миссией nous devons partager la mission нашей жизни. de notre vie. Давайте помолимся. Nous allons prier. Будем молиться, Nous allons prier чтобы Бог, que Dieu, Он помог нам, qui nous aide как церковь, comme Église, возобновить миссию. de renouveler notre mission, Возобновить миссию в нас. de nous ramener И notre понимать. mission en nous et de На самом comprendre деле мы спасены, que nous sommes мы sauvés, оправданы nous sommes justifiés для того, чтобы исполнить миссию. pour que nous accomplissions la У mission. Бога есть миссия Dieu для тебя. a une mission pour toi. У Бога есть миссия для меня. Dieu a une mission Мы pour moi. немножко в последнее время, Nous avons мы souvent ударились ces не в derniers том, что temps, нужно. nous Мы ищем все, что нужно материальное, заполнить, купить, перекупить, закупить. Все. Но мы забываем о главном. Это миссия. nous recherchons tout ce que nous devons avoir matériellement, mais nous oublions la mission principale. Миссия La mission, – это то, ради чего Иисус создал церковь. c'est ce pourquoi Jésus a créé l'Église. Не чтобы мы получали благословение. C'est pas pour que nous recevons les bénédictions. Это правильно иметь C'est благословение. une bonne chose d'avoir les bénédictions. Иисус создал церковь. Jésus a Не чтобы мы bâti получали l'Église. благословение. C'est pas pour que nous recevons les bénédictions. Благословение для Бога – это положенное. Les bénédictions de Dieu, c'est ce qui devrait être. То есть оно, Бог даже не рассматривает, оно должно быть. Elle doit être. Бог Dieu, на тебя рассчитывает il compte sur toi для выполнения миссии. pour l'accomplissement de la mission. Ты надежда Бога для выполнения миссии. Tu es l'espoir de Dieu pour l'accomplissement de la mission. Господь, что, пастор, что я один, что ли? Почему такой? Не ты один, Je мы suis все. le seul, non, tu n'es pas le seul. C'est nous И другие церкви. et d'autres églises. Но каждый из Mais нас chacun d'entre nous не должен думать, ne doit pas penser. этот брат, C'est ce frère, эта сестра. c'est cette sœur. Нет, Non, ты и я, toi мы. et moi. Nous. И миссия Et la mission, заключается
se résume Nie w tym, żeby prowadzić ludzi w cerkwi słowa życia. du fait qu'il faut amener les gens à l'église parole de vie. Nie w tym, żeby nie w tym. C'est pas en ce qu'il faut Prowadzić ludzi w cerkwi słowa życia. amener les gens dans l'église. Misja zaključaється. La mission est Prowadzić ludzi w cerkwi Isusa Chrysta. d'amener les gens dans l'église de A Jésus-Christ. cerkwi Isusa Chrysta L'église de Jésus-Christ, i ta sąsiednia cerkiew. c'est aussi l'église voisine. I ta druga cerkiew Et c'est l'autre église. w drugim gorodzie, Dans d'autres w drugim villes, rejonie. dans d'autres rayons. Ważna i spełnia misję. D'accomplir la mission. Wypełnia misję. Prowadzić ludzi w cerkwi Isusa Chrysta. Amène les gens dans l'église de Jésus-Christ. Вот то, что нужно. Ce qu'on doit faire. Аллилуйя, Господь Бог. Alléluia, Seigneur Dieu. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Превозносим Тебя. Nous t'élèvons. Господь, мы благодарим Тебя Seigneur, nous te remercions за эту честь, pour cet honneur что Ты спас нас. que tu nous as sauvés. Ты сделал нас детьми своими. Tu as fait de nous tes enfants. И Ты нам дал самое великое, что есть у Тебя поручение. Tu nous as donné ce qu'il y a de plus grandiose pour toi comme mission. Ты нам дал то, что в Твоем сердце. Tu nous as donné ce qui est dans ton cœur. Ты поручил нам. Tu nous as légué. Господи Боже, дай нам только просто это осознать. Seigneur, donne-nous seulement То, de что comprendre самое ценное. que c'est ce qui est de plus valeureux. И нам будет молимся. Parfois nous prions. Господь, скажи мне, что мне делать? Seigneur, dis-moi qu'est-ce que je Господь, dois faire. скажи мне, что мне делать? Seigneur, dis-moi qu'est-ce que je dois Бог faire. говорит, Dieu te я dit, тебе уже поручил тем, что есть самое важное для меня. je t'ai déjà légué ce qui est de plus important pour moi. Спасение людей. Le salut des âmes. И я тебя снабдил моею благодатью. Et je t'ai équipé de ma grâce. Для того, чтобы ты мог покорять Et pour que tu puisses в amener вере par la foi все народы, tous les peuples между которыми ты находишься, entre lesquels là où tu te trouves, между которыми ты учишься, là où tu étudies, между которыми ты là работаешь, où tu travailles, между которыми ты общаешься, avec qui tu parles, чтобы ты мог покорять que tu puisses в вере. à la foi. Господь, мы благодарим Тебя Seigneur, nous te remercions за благодать, которая дана нам. pour la grâce qui чтобы nous a été достичь accordée миссии. pour accomplir. О, Господь, спасибо Тебе. Oh Seigneur, nous te remercions. Господь, Seigneur, спасибо. nous te Я молюсь, remercions. чтобы Ты просто это возбудил в нас. Je prie que tu puisses bouillir cela. Миссия. Revenez Чтобы à nous. снова, Господь, La mission эти une fois de чувствования, Que nous puissions Господи ressentir. Боже, крик души Бога, Seigneur, le крик cri души. du cœur. Адам, Адам, где ты? Адам, Когда ты Адам, где ищешь ты? человека, Dieu Господь, recherche мы un слышали garçon крик. qui Дорогой porte человек, где ты? Crie. Tu es où? И мы слышали другой. Et nous avons entendu d'autres. Приска, Приска. Володя, Valodia, я не знаю как, Je ne sais Петя, comment. Наташа, Олег, Наташа, Ирина, Олег, все. tous. Я ищу моего человека. Je cherche Я тебе ma прошу, personne. иди ищи его. Je te demande, Найди va его, chercher, развяжи его. Он Dédie-le. надобен мне. j'ai Он besoin de надобен lui. мне. J'ai besoin Мир de lui. его закалал. Мир его удерживает. Le monde le retient. Мир его удерживает. Le monde le retient. Но иди, Il развяжи. Délie-le. У тебя есть благодать. Et tu as la grâce. У тебя есть благодать. Tu as la grâce. Развяжи. Délie-le. Развяжи. Délie-le. У тебя есть благодать. Tu as la grâce. И приведи его ко мне. Apporte-le que moi. И он мне нужен. J'ai besoin de lui. Потому что люди, которые в этом мире, Parce que Господь, les gens qui sont dans ce monde, они нужны тебе. ils ont. И tu as ты, besoin Господь, хочешь, чтобы они пришли к d'eux. тебе. Mais toi, tu veux qu'ils viennent à toi. Господь, не только мы, Seigneur, pas juste но ты nous. заинтересован в других, Господь. Tu es intéressé par О, d'autres Боже, aussi. помоги нам О, Сеньор, иметь это сердце сострадания. d'avoir ce cœur de Иметь это compassion. сердце сострадания, Ce cœur Господь, de compassion. о погибающем мире. Que ce monde О qui est en train de погибающем mourir, мире. que ce monde И qui научи, чтобы каждый из нас Apprendre мы могли que chacun вырабатывать стратегию, que nous puissions avoir иметь des инструменты, stratégies, Господь, d'instruments через которые мы сможем, Господь Боже, достичь au travers эту de nous миссию. pouvons atteindre cette mission. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Благодарим Тебя. Nous te remercions. Пусть благодать Твоя Que ta grâce, течет в нас. qu'il Пусть puisse благодать Твоя, nous- Боже, обновляется в нас. Que ta grâce se Пусть renouvelle благодать en Твоя nous. укрепляет нас ta прямо grâce nous сейчас. fortifie. И благодать Божья, Que ta она grâce побуждает нас qui nous к amène выполнению миссии, à accomplir великого la mission. поручения, Et идти ce по que миру, tu as donné. Allez, распространять благую весть Allez, о dis, смерти и partager воскресении Иисуса Христа из la мертвых. bonne nouvelle Благую de la весть mort о et la спасении résurrection. через веру в Иисуса Христа, Господа и Спасителя нашего. La bonne nouvelle pour le salut de Аллилуйя. Jésus-Christ. notre Благодарим Seigneur. Тебя, Господь. Nous te remercions Seigneur. Спасибо Тебе. Merci Seigneur. Спасибо Тебе, Merci Господь. Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя.
Alléluia. Amen. Amen. Daragie, Bien-aimé, eta твоя миссия, c'est ta mission. это моя миссия. C'est ma mission. Amen. Amen. Теперь пришло время для вас петь на молитву. Je Amen. vous invite tous à la prière. Amen. Пусть Бог благословит всех нас. Que le Seigneur И в bénisse воскресенье chacun de nous. мы эту тему продолжаем. Et Это dimanche, основание, это nous важно allons эту тему continuer. слушать и знать. Et vous devez écouter Добро et connaître cet homme. пожаловать. Vous êtes les С миром bienvenus. Божьим всем нам. Avec Amen. la paix du Seigneur, nous tous. Amen. Amen. Благословение, большое спасибо.